Hi guys! Merry Christmas! Yan, samahan nyo kami ngayon. 4th year na namin ngayon sa pagbibigay ng kunting aginaldo para sa mga homeless natin na kababayan. Kaya magpapak kami ngayon, tapos pamigay natin ulit. Ay, samahan nyo kami. Merry Christmas! Yan guys, tapos na kami mag-pack. Bali, ang total na napak namin is 80 na bags. Then yung para sa kids, naka 50 loot bag. 50 loot bag na. Yan. Thank you kay Ate Bel. So, hindi dahil sa kanya, hindi ganito ko namin ito. Thank you. Samahan nyo kami, bigay na natin ito. Samahan nyo kami guys. Tara. Hi guys, ayan na. Papamigay na tayo, mag-iikot na tayo muna. Samahan nyo kami. Tara. Ano ba ngayon? 21. December 21. 11 PM na. Ganito oras yun makikita yung mga nagkakalakal, mga nagbabasura. Tara. Merry Christmas! Isara yung inak mo na. Saan yung dalawa? Yung ina? Ate, may gusto mo buha. Merry Christmas po. Happy Year. Christmas! Yeah. Yeah! Merry Christmas! Kuya! 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 Merry Christmas, Happy New Year! Christmas po, Happy New Year! Ayan. Christmas, Happy New Year! Merry Christmas Happy po! New Year na po, ha? New Year. Salamat din po. Bigyan mo na lang po isa. Ilan yung bata? Para sa bata! Christmas! Ate, Merry Christmas po.
Christmas Uy, po. ayan din. Merry Christmas po. Ingat po. Kuya, Merry Christmas. Christmas. Kuya, Merry Christmas po. Merry Christmas. Bye. Merry Christmas po. Merry Christmas, Tay. Happy New Year po. Happy New Year. Merry Christmas. May kasama po. Ay, meron pa. Meron. Ay, sige po. Malayo yun. Thank you po. Aba. Happy New Year. Yeah, Merry Christmas. Christmas. Happy New Year. Sa bata. Yung bata, sa bata. Ah, sa bata po. Kuya. 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 Happy New Year po. Nag-iisa po. Kasama po yan. Po. Oh, dalawa na sa'yo. Saan? Sa kubo po. Sige po, Merry Christmas. New Year. Sa bata. Merry Christmas.